नमस्कार। आकाशवाणी कटक आंचलिक संवाद पढ़ुछंती सरिता साहू। मुख्य संवाद जनकल्याण और विश्वशांति पाई जोग एक मार्ग। अंतर्जातिक जोग दिवस अवसर में कहले प्रधानमंत्री। भारतीय नौसेना रे सामिल है स्वदेशी निर्मित 3टी युद्ध जहाज। राज्य सरकार 2 वर्ष पूर्ति उपलक्षे आसंता बुधवार आरंभ हेब सहरांचल जनसंपर्क कार्यक्रम एवं एनटीए परिचालित नीट यूजी पुनः प्रवेशिका परीक्षा अनुष्ठित। भारत समेत समग्र विश्व में आज द्वादश आंतर्जातिक जोग दिवस पालित हो जाइछि। सुस्थ आयु पाई जोग विषयवस्तु आधार में जोगर उपकारिता संपर्क में विभिन्न कार्यक्रम जरिया आज दिन में सचेतनता सृष्टि करा जाइथिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेतृत्व में आज कोलकातार रेड रोड ठारे आंतर्जातिक जोग दिवस पालित हो जाइछि। श्री मोदी योगाभ्यास करने सह देशवासी को उद्बोधन दे कहिथिले जोग निकट में जनसाधारण समाज और देश को एकत्र करिवार अभूत शक्ति रही। जोग जनकल्याण सहित विश्व शांति पई एक मार्ग बोली श्री मोदी कहिथिले। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कारण ये दिन विश्व के सबसे बड़े सामूहिक उत्सव का दिन भी बन गया है। विश्व के अलग अलग हिस्सों से योग की एक से एक अद्भुत तस्वीरें आ रही है। हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक, बंगाल से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र तक पूरा देश योग की ऊर्जा से, चैतन्य से भरा हुआ नजर आ रहा है। जोग हेउछि मानवीय चेतनार सशक्त अभिव्यक्ति। यह मानसिक सुस्थता तथा शारीरिक सुस्थता को संतुलित करने सह सकारात्मक जीवन अतिबाहित करिबारे सहायक होइथाय। जोग को केवल एक निर्दिष्ट दिवस रे सीमित न रखी जीवनर एक अंश भाव ग्रहण करने आवश्यक बोली प्रधानमंत्री कहिथिले। सरकार द्वारा 100 दिनिया ऑनलाइन जोग प्रशिक्षण जोगु चलित वर्ष सबुदिन जोग स्लोगान लोकप्रिय होई पारिछि बोली श्री मोदी कहिथिले। सूचना अनुसार 2015 मसीहारू आंतर्जातिक जोग दिवस पालन हेबा दिन ठारू प्रधानमंत्री दिल्ली, चंडीगढ़, लखनऊ, मैसूर, न्यूयॉर्क, श्रीनगर एवं विशाखापट्टनम रे जोग दिवसर नेतृत्व नेइछन्ति। संस्कृति मंत्रालय पक्षरु आज देशव्यापी 100टी प्रतीकात्मक स्थान रे स्वतंत्र जोग दिवसर आयोजन करा जायथिला। भुवनेश्वर कलिंग स्टेडियम रे राज्यस्तरीय जोग दिवस कार्यक्रम रे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी जोग देई कहिथिले जोग एक पूर्णांग जीवन दर्शन और निरोग जीवन यापनर एक संपूर्ण विज्ञान। सुस्थ और चापमुक्त जीवन पाई समस्तंको नियमित योगाभ्यास करबा पाई मुख्यमंत्री आह्वान देइथिले। आयुष स्वास्थ्य सेवा व्यवस्था को अधिक सुदृढ़ करबा पाई गजपति, मालकानगिरी एवं रायगड़ा जिल्ला रे 3टी नूतन आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज प्रतिष्ठा कराजिबो। जटणीर बिंझगिरी ठारे एक अत्याधुनिक योग और नेचुरोपैथी अनुष्ठान निर्माण चलिछि। सरकार योग को विद्यालय पाठ्यक्रम और जनस्वास्थ्य कार्यक्रम रे सामिल करबा पाई पदक्षेप नेउथिबा मुख्यमंत्री कहिसंती। राज्यर विभिन्न स्थान में आज अंतर्जातीय जोग दिवस पालित हो जाइछि। उपमुख्यमंत्री कनकवर्धन सिंहदेव केन्दुझर धरणीधर क्रीड़ा परिसर ठारे आयोजित जिला स्तरीय जोग समारोह रे अंशग्रहण करथिले। एही अवसर में दैनंदिन जीवन में जोग को सामिल करबा पई एक शपथ पाठ कार्यक्रम आयोजित होइतिला। नयागढ़ स्वयंशासित महाविद्यालय ठारे आयोजित कार्यक्रम में जिलापाल मधुमिता रथंक समेत विभिन्न सरकारी अधिकारी, युव संगठक, छात्र छात्री एवं जनप्रतिनिधि योगाभ्यास करथिले। जाजपुर इंडोर स्टेडियम ठारे आयोजित जिला स्तरीय जोग दिवस रे राज्य हस्ततंत्र बयन हस्तशिल्प विभाग मंत्री प्रदीप बल सामंत जोग देइथिले। जोग शरीर और मन को सुस्थ रखिबारे सहयोग करुथिबारु नियमित जोग करिबाकू मंत्री परामर्श देइथिले। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज योग दिवस सारा विश्व में पालन होती। सेप्टेम्बर मासरे से जातिसंघ जो बैठक होता है प्रस्ताव देते योग को सारा विश्व में पालन करा जाए। जातिसंघ रे 177 देश अकुंठ समर्थन करते। योग हूँ योगर उपशम शरीर सकाळु उठी शोवा पर्यंत सब अच्छी एक सुस्थ समाज योगर आवश्यकता बहुत अच्छी। व्यासनगर पौर परिषद अंतर्गत मधुसूदन नगर सरस्वती शिशु मंदिर परिसर में अंतर्जातिक जोग दिवस पालित हो जाइछि। गंजाम जिला गोपालपुर बेलाभूमि रे एही दिवस पालित हो जाइछि। निरोग शरीर, सुस्थ मन, वार्धक्य निमंते नियमित योगाभ्यास प्रत्येकଙ୍କ ପାଇଁ आवश्यक बोली वक्ता माने कहिथिले। एही अवसर में स्वतंत्र सघन संशोधन एसआईआर संपर्क में जनसाधारण को अवगत करा जाइथिला। कोरापुट स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स ठारे आयोजित कार्यक्रम में विधायक रघुराम माछ जोग देइथिले।
ଭାରତୀୟ ଯୋଗ ସଂସ୍ଥାନ ପକ୍ଷରୁ କଟକ ମର୍କତନଗର ସେକ୍ଟର 6 ଜୟପ୍ରକାଶ ନାରାୟଣ ପାର୍କଠାରେ ଯୋଗ ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟର ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ବିମଳ ପ୍ରସାଦ ଦାସଙ୍କ ସମେତ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ, ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ, ଜନସାଧାରଣ ଯୋଗାଭ୍ୟାସ କରିଥିଲେ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାଠାରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମହାକାଳପଡ଼ା ବିଧାୟକ ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସନ୍ନ ନାୟକ ଯୋଗଦେଇ ଭାରତର ପ୍ରାଚୀନ ଜ୍ଞାନ ପରମ୍ପରାର ଏହା ଏକ ଅମୂଲ୍ୟ ଦାନ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସହିତ ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଯୋଗାଭ୍ୟାସ କରିଥିଲେ। ଆପଣମାନେ ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀ କଟକ କେନ୍ଦ୍ରରୁ। ଜାହାଜ ନିର୍ମାଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ନୂତନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ସହିତ ଭାରତ ଦ୍ରୁତ ଅଗ୍ରଗତି କରୁଛି ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କହିଛନ୍ତି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର କୋଲକାତାରେ ଆଜି ସ୍ୱଦେଶୀ ନିର୍ମିତ 3ଟି ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜକୁ ନୌସେନାରେ ସାମିଲ କରିବା ଅବସରରେ ଶ୍ରୀ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଗତ 12 ବର୍ଷରେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟାପକ ନୀତିଗତ ସଂସ୍କାରମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ନୌସେନାରେ ଆଜି 3ଟି ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ ଆଇଏନ୍ଏସ୍ ଦୁନାଗିରି, ଆଇଏନ୍ଏସ୍ ସଂଶୋଧକ ଏବଂ ଆଇଏନ୍ଏସ୍ ଅଗ୍ରୟକୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ନୌସେନାରେ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକ ସାମିଲ ହେବା ପରେ ଦେଶରେ ସାମୁଦ୍ରିକ କ୍ଷେତ୍ର ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇପାରିବ। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ କନକବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓ ଆଜି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ କରି ବିଭିନ୍ନ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓ ଆଗାମୀ ଖରିଫ ଋତୁ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଶ୍ରୀ ସିଂହଦେଓ କ୍ଷେତ୍ରସ୍ତରରେ ଚାଷୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ଓ ଏଲ୍‌ନିନୋ ଜନିତ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ମୌସୁମୀ ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ଭାବନାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା ପଦକ୍ଷେପ ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ। କୃଷି ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା କୃଷି ଆପଦକାଳୀନ ଯୋଜନାକୁ ଠିକ୍ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ଶ୍ରୀ ସିଂହଦେଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଚାଷ ସମୟରେ ଚାଷୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ସମୟୋଚିତ ପରାମର୍ଶ, କୃଷି ସାମଗ୍ରୀର ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଉପଲବ୍ଧତା ଓ କ୍ଷେତ୍ରସ୍ତରୀୟ ସ୍ଥିତିର ନିରନ୍ତର ତଦାରଖ ଜରୁରୀ ବୋଲି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ଶ୍ରୀ ସିଂହଦେଓ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଦର୍ଶ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ଜମି ବୁଲି ଦେଖିଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବିତ ମଡେଲ ଫାର୍ମଗୁଡ଼ିକ କୃଷି ପ୍ରଦର୍ଶନ, ଗବେଷଣା, ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାର ପ୍ରସାର ଏବଂ ଚାଷୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉନ୍ନତ ଚାଷ ପ୍ରଣାଳୀର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ବୋଲି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଶା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର 2 ବର୍ଷ ଶାସନକାଳ ପୂର୍ତ୍ତି ଉପଲକ୍ଷେ ଆସନ୍ତା ବୁଧବାରଠାରୁ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ସହରାଞ୍ଚଳ ଜନସମ୍ପର୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ। ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଜନଭାଗିଦାରୀ, ସଶକ୍ତ ନାଗରିକ, ସମାବେଶୀ ସହର, ସ୍ଥାୟୀ ସହରାଞ୍ଚଳ ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆଧାରରେ ଏହାର ଆୟୋଜନ କରାଯିବ। ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପୁରୀ ପୌରପାଳିକା ଟାଉନ୍ ହଲ୍‌ଠାରେ ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବେ। ନାଗରିକ ସହିତ ସମ୍ପର୍କକୁ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼, ସହରୀ ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହାସଲ ହୋଇଥିବା ପ୍ରମୁଖ ସଫଳତାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ସହରାଞ୍ଚଳ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିବାରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ଏହି ଜନସମ୍ପର୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଏହି ଅବସରରେ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ, ଗୃହ ନିର୍ମାଣ, ପରିମଳ, ସାଧାରଣ ପରିବହନ, ମେଟ୍ରୋ ଭିଜନ ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ ଶାସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହାସଲ ହୋଇଥିବା ସଫଳତାକୁ ନେଇ ଏକ ପ୍ରାମାଣିକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସୁଚାରୁ ରୂପାୟନ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ମହାନଗର ନିଗମ କମିଶନର ଏବଂ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଜାତୀୟ ପରୀକ୍ଷଣ ସଂସ୍ଥା ଏନ୍ଟିଏ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ନିଟ୍ ୟୁଜି ପୁନଃ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ଆଜି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ପରୀକ୍ଷା ଅପରାହ୍ନ 2ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 5:15 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିଲା। ଦେଶର 551ଟି ସହରରେ 5,454ଟି ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ସମେତ ବିଦେଶର 14ଟି ସହରରେ 22 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଓଡ଼ିଶାର 27ଟି ସହରରେ 132ଟି ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ପ୍ରାୟ 57,000 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ନିଟ୍ ୟୁଜି ପୁନଃ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ପରୀକ୍ଷାକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଗତକାଲି ଦେଶବ୍ୟାପୀ ମକ୍ ଡ୍ରିଲ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ନିଟ୍ ୟୁଜି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ 2 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆଧାର ଆଧାରିତ ଚିହ୍ନଟୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦ ପୁଣିଥରେ। ଜନକଲ୍ୟାଣ ଓ ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଯୋଗ ଏକ ମାର୍ଗ, ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଯୋଗ ଦିବସ ଅବସରରେ କହିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଭାରତୀୟ ନୌସେନାରେ ସାମିଲ ହେଲା ସ୍ୱଦେଶୀ ନିର୍ମିତ 3ଟି ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଉପଲକ୍ଷେ ଆସନ୍ତା ବୁଧବାରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ସହରାଞ୍ଚଳ ଜନସମ୍ପର୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ଏନ୍ଟିଏ ପରିଚାଳିତ ନିଟ୍ ୟୁଜି ପୁନଃ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ। ସମ୍ବାଦ ଶେଷ ହେଲା। ଅଧିକ ସମ୍ବାଦ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ newsonair.gov.in ୱେବସାଇଟ୍ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅନ୍ ଏଆଇଆର୍ ଆପ୍ରେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିପାରିବେ।